1-0. Kabatingan 1. Two zero. Kabatingan 2. Dagan kikag out. Bayad ko. Yan. Bayad. Wala pa. Out. Connect na. Murang buba. Buba. 2-1. Diet naman. Mana oi? Dapat tungkol mo. Shot dia. Shot no. Ilbong kayo.
nag-out ni mo dong ay. Ayaw. Na, dagang figure out. Kaya tapos big maayo, kaya mo out mo noon. Return lang, return. Message lang, ulit lang. Yan, ito siya. Next match at course number 1 for the 14 years and under boys category. Rizam Grande versus James Djokovic Miracle, court number 1.
per set na. Okay, one shot more. Okay. Per set. Ano dito? Dagan kay kag-out. Ang gani.
Ay, dara tong burger tag bayin sira. Yung burger na bayin sira ni. Wala akong paka-sport. Sinama pa, ikaw dahil. Mananak sila. Pag-shoes, second set of 3-0. Narito. Time for number 1. Attention, the following players. Fermin Panguban and Christian Delida, please prepare. Your court assignment is court number 1. 1 on. After the singles match played by Magallanes versus Ha? Kabatingan, please stand by. Thank you. Mm. Yala ikaw ka siya? Yala ka ba siya? Ito ko na ba? Dali ka nagtanos daddy oh. Snack sa siya kay siya next game. Sir Boyd. May snack sa session kay waiting na siya. Pero ngagkaon na sa haging nga hotdog ha. Di kaon pagkag-usab gabi siya. Pero na siya. Time out pa, time out. Snack sa siya kay siya next game. Wait. Buwan pa man. Good, bugay pa man. Lagi yung
Salah kota yang pugmay dito. Hindi yan. Kahit pag donut. Donut kaning pink o pan black. Tingnan ako pinang. Hoy, kurang yung sawati. Naglag na rin niya. Tagpila dito, sir. Hoy, sigat kayo eh. Tag-tinsek yan na. Labay daw man. Yun, Ano yung pitikal ni Ron? Next match at court number 3 for the 12 years and under boys category. Nash Jess versus Z Marcos Vince Chavez. Court number 3. Nash Jess, Z Marcos Vince Chavez. Report to court number 3.
2-1, Kabatingan. Aston. Tumbok. Ipon ka lang tubig to ka lang yan. Wow, kapal. Hindi pa may. Tiara ko.
Apa nyo ulit? Apa nyo? Sir, hindi. Yes, uy. Kasi, yun doon sa tabi ba, si patay ako na kuwan. Okay ba? Okay. Ilan to, Pagkat? Kalaog. Kaya na. Joras. Tahu mo sana balik. Ano papasok? Tubuan ako eh. Driving out ni mo, di na kayo. Wala sa dire. Wala sa dire. Yes, ugma na daw kayo. Ugma na daw. Ram siksik. Ben Shelton. See?
Ah, adobo. Mas na. Ito tayo bigay. Ano ako dito pa? Diyan ako. Kuhani ko. Send out for 7. Dito lang. Oh, ako mo na tayo wala tumahawin. Ako na pier ganay ko rin. Nawal ko. Kung kaya ito ang batak. Ahak yun. Ang bigyan niya yung kontra. Is it about? Ha?
Beginner gini yang kontra deh. Beginner guys. Sa 14 no? Grabe, oy. Gwapo, manimataan eh. Baru bayuan. Next match at court number 2 for the 18 years and under boys category. Christian Day Dalida versus Fermin Panguban, court number 2. Fermin Panguban, Christian Dalida, report to court number 2. Ikaw na next, Sean? Ikaw na next. Wala. Yeah.